सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? Hey. Hi. Do you know where Sir Bashir's office is? मेरे दिल में. Excuse me? Sorry. वो सीधे जाके यहाँ पे लेफ्ट टर्न. Thanks a lot. Excuse me? Yeah? I was just wondering अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो we can stand and talk. Yeah. You're Salman Khan, right? Whoa. Is that what they call me? मैंने बट को पहले ही कहा था कि लड़कियां मुझे सलमान खान समझती हैं. No, wait. There's another name. What was it? आपको मेरा दूसरा वाला नाम किसने बताया? Brad Pitt? No, it was something else. What was it? Tom Cruise? Are you crazy? Something else. Wait. Horsey face. Oh God, yeah. Horsey. What else? They call you horse face. I am so dumb. It's so obvious. Yeah, it is. वैसे आपको मेरा ये वाला नाम किसने बताया? I think it was Asif and Yunus. आसिफ एंड यूनुस. बड़े शरीफ बच्चे हैं वो. Yeah. Excuse me. Oh, yeah. Hello? So it was nice talking to you. Asif and Yunus, it's time to kick your brains. मैंने तो एक को बुलाया था, ये दो क्यों? सर 1 और 1 11 होते हैं. सर झूठी, मुझे तो सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं. सर आपने बुलाया क्यों था? हमने डिनर पे जाना था. I mean कि मेरे सहन में लंदन में 2 लड़के हैं, बड़े शरीफ हैं और बहुत ही नेक. जी? I'm sorry. अल्लाह ने तो सही बताया करो असिस्टेंट. हाँ याद आया. तुम मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन तो हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. सर वी नो दैट. अब हमने एक नया प्रेसिडेंट भी चुनना है. और वो सर आपके वोट के थ्रू हो जाएगा. राइट. अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं सलमान को वोट दूं या माइमा को. सर माइमा ऑफ कोर्स. ये तो नहीं है. पर सलमान को आना है. मेरा मतलब कहने का ये कि ये जो है ये हर वक्त अपना काम करती रहती है, पढ़ती रहती है, ये दूसरों के क्या मसाइल हल करेगी. कर लेगी सर, कर लेगी. इसके तुम लोगों के अलावा किसी से ताल्लुकात भी नहीं. सर जरूरत पर ताल्लुकात भी बना लेगी. तुम इसके सेक्रेटरी हो. नहीं. तो फिर इसकी तमाम बातें तुम क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं बोलती? कहाँ मैं तुम्हारे लिए बोलूंगी? एक्सक्यूज मी, कहाँ तो मेरे लिए बोली हो? कहाँ नहीं बोली. 8 केक का फेवर नहीं याद? पुडिंग की बोल के अंदर उंगलियां मार रही थी. जी सर. और सर पे इल्जाम किसने लिया था? किसने कहा था इल्जाम लेने को? तो और क्या करती? बोल को उठा के मेरे मुंह पे मारती. हाँ, कहना आसान है. और तुम्हें याद है जब तुम मरी के हॉस्टल से भाग गई थी तो सूटकेस तुम्हारे कौन घर लाया था? तो ना लेके आती. क्या करती? मरी से नीचे फेंक देती. प्लीज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? टॉक टू द हैंड. तुसी कर लो कब दिक्कत. ये टूर का है. वो तो अभी कॉलेज नहीं आया. और ये कॉलेज से इतनी छुट्टी करने का तो क्या बनता है जी? ओहो, उसने आज ना छुट्टी नहीं की. वो बस थोड़ी देर बाद आ जाएगा. और देर से आना भी कॉलेज में कोई आना होता है. हाँ. और ये बालों का क्या हाल किया भाई यार? कटवाए इनको. बाल लंबे हैं तो लंबे हैं. वो तो कटवा दे. तुम्हें इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? बस चढ़ा हुआ जी. मैं क्या कर सकता हूँ जी? हाई ब्लड प्रेशर. ये देखें. ओह आई सी. प्रेसिडेंटशिप छिन जाने का गुस्सा है. ओ जी भाड़ में गई प्रेसिडेंटशिप. तो फिर? ओ जी वो जो नई लड़की आई वो अंग्रेजी बोलती है. मुझे लगता है कि कोई एमए का पेपर दे रही है. कौन सी नई लड़की? ओह वही वो जो अमेरिका से आई है. क्या नाम है? शीरी. अमेरिका से नई लड़की आई है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं. हाँ साहब, आप बाकर बिन लादेन तो नहीं है कि आपको हर बात बताना लाजमी? तो हो ये छोड़. अच्छा ये बताओ कि वो लगती कैसी है? लड़की लगती है? नहीं, मेरा मतलब है कि प्यारी कितनी लगती है. कितनी प्यारी है? हाँ, मेरी जितनी प्यारी है कि नहीं? ओ जी आपसे तो 10 मुरब्बे ज्यादा प्यारी है वो. 10 मुरब्बे? इतनी प्यारी लड़की और मुझे बताया नहीं. मैंने नोटिस तक नहीं किया. हाँ साहब, ये बाल कटवाएंगे तो कोई चीज नोट करेंगे ना. मैं जा रहा हूँ. आलिया वो तो लंदन चली गई. हाँ सर, लंदन गई. उसने अमेरिकी फौज तो नहीं ज्वाइन की कि वापस नहीं आने वाली? ओहो मेरी जान, जिंदगी का एक बहुत अहम असूल है, वो तुम सीख जाओ. वो क्या जी? जो सामने है वही है, जो सामने नहीं है
وہ ہے ہی نہیں ہے. مطلب میں اس کو بھول چکا ہوں. تم بھی کوشش کرو اس کو بھولنے کی. اصل ویسے آپ بہت بڑے مچھلی فروخت ہو گئے. مچھلی کیا مطلب؟ سیل فش. صحیح ٹرانسلیشن تو کی تھی. اوہو ڈارلنگ, you know I love you, ہنا. ہنا نہیں ہو؟ I mean سحر. سحر بھی نہیں ہو. فاطمہ, عائشہ. سگنل بریک ہو رہا ہے, آواز نہیں آ رہی. ارے یار یاد ہی نہیں رہا تھا کون سی. سنو تم یہاں ہے یار. کیا ہوا؟ تو مارا گیا. ارے نہیں, ڈب ڈب کر کے چل رہا ہے یہ. اوہو اس کی بات نہیں کر رہا, تجھے سر ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈ رہے؟ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں, پر وہ تجھے بلا رہے ہیں. بلا رہے ہیں مگر کیوں بھائی؟ کوئی ضروری بات کرنی ہوگی. او ضروری بات نہیں کرنی ہوگی, انہوں نے مجھے کالج سے نکالنا ہوگا. مگر تجھے ان کی بات تو سننی پڑے گی نا. نہ بھائی میں نہیں جا رہا. یار مجھے اس سیکٹری کے بچے نے خود کہا کہ جا کے سلمان کو بتاؤ. تو جا کے اس سیکٹری کے بچے کو کہہ دے کہ سلمان تجھے نہیں ملا. یار مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ جب تک بکری مان نہیں جاتی. مطلب یہ کہ دیکھ, ابھی میرا کالج سے نکلنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسپیشلی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے. او تو ان کی مدد کرنے کے لیے تو اور بھی بہت سے لوگ تیار ہوئے میں. مطلب So shall it be written, so shall it be done. Hi. Hi, I'm Bakir. I'm Shireen. You're new here? Yeah. I'm reconditioned. What? Just kidding, it's a joke. All the guys are so cool here. They're always cracking jokes. I know. ہر کسی کے اندر عمر شریف پھنسا ہوا ہے. Who's Umar Sharif? You don't know Umar Sharif? No, actually I just got back from LA, so I don't really know anybody in Pakistan. So. Oh, well, in that case, Umar Sharif is like the Michael Jackson of comedy. بچے نکال کے. I see. Well, so I'm in the final year and I play the drums. Yes, he plays drums. ڈھول کی طرح. تم نہیں کہتے, بڑوں کو آپ کہتے ہیں بیٹا. تم کب سے بڑے ہو گئے؟ منہ سے. میرا مطلب ہے اسٹیٹس سے. I'm the biggest rock star in the college. Do you guys know each other? Yes. Salman, this is Bakr. He's such a funny guy. He was just telling me about Umar Sharif. عمر شریف, forget عمر شریف. میں آپ کو معین اختر کے بارے میں بتاتا ہوں. میں آپ کو ننا صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں. میں آپ کو رنگیلا صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں. نہیں, میں آپ کو منور ظریف کے بارے میں بتاتا ہوں. میں آپ کو لیری صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں. نہیں, میں اسماعیل طارق کے بارے میں بتاؤں گا. میں فیصل قریشی کے بارے میں بتاؤں گا. اور میں احمد علی بٹ کے بارے میں بتاؤں گا. وہ احمد علی بٹ کے بارے میں بات نہ کریے یار. ہاں ویسے یہ God, what's wrong with you guys? نتھنگ بٹ شیرین, یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ لڑکا ہے جس کے بارے میں تمہاری امی نے کہا تھا کہ 2 کلومیٹر دور سے اس کو بھائی کہنا شروع کر دینا. سلمان کدھر ہو بھائی؟ وہاں پہ کھڑا ہوں وہ. ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ یار مذاق نہ کرو, پرنسپل صاحب تمہیں کافی دیر سے بلا رہے ہیں. جا رہا ہوں. پچھلے 15 منٹ سے کورٹ یارڈ میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جاؤ, اس سے پہلے کہ کالج سے ہی چلے جاؤ. چلو بائے. میں دیکھوں گا تجھے. بائے. چلو آؤ جلدی کرو. Shireen, I'll be back. And while I'm gone, don't talk to this guy. Why? Because اس کے بالوں میں جوئیں ہیں. What's that? No, don't worry about it. Ignore him. No, but what does that mean, balon mein jo hai? Oh, nothing. It just means curls and glitter in the hair. Okay. So, anyway.